You know, I really don't remember you being this opinionated. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk film-film tahun 2025 yang membuat penonton memilih keluar dari bioskop sebelum kredit akhir muncul. Aren't you calling me? Aren't you texting me back? Nomor 10, Flight Risk. Hope you like flying. Beautiful day for it. I never flew US Marshal before. Why is he all chained up? I have to get him to New York so we can testify against the Moretti crime family. Okay, hey, you're the boss. Kalau satu-satunya hal yang bisa dijual dari film kamu adalah kepala pelontos Mark Wahlberg yang baru dicukur, kemungkinan besar film itu memang bermasalah sejak awal. Itulah yang terjadi di Flight Risk, film aksi yang ribut, kelewat dramatis, dan oh iya, disutradarai oleh Mel Gibson, si langganan kontroversi Hollywood. Moretti is very disappointed in you, Winston, and he wants you dead. Don't shoot him, we need him! Mayday, mayday. We've been compromised. The pilot's a hitman. Ini adalah film pertama Gibson sejak Hacksaw Ridge 2016 yang memenangkan Oscar, tapi Flight Risk bahkan tidak sempat lepas landas. Padahal jajaran pemainnya terbilang menjanjikan. Ada Mark Wahlberg, Topher Grace, sampai Michelle Dockery dari Downton Abbey. Tapi pada akhirnya film ini hanya penuh risiko tanpa ada hasil yang sepadan. You think he's there to help? He's there to shoot you down. Come on, damn it! Pull up! Y'all need a pilot? Nomor 9, Brightheart. You guys, tonight is gonna be the best bachelorette party ever because it was organized by my oldest friend, Sam! Come up, I just have to go. What? Sam? Hey, boys and girls, operation's happening tonight. I'm going to get the package. Masih ingat betapa kerennya Die Hard? Atau betapa lucunya Bridesmaids dalam menggambarkan kekacauan pesta pernikahan? Nah, Brightheart mencoba untuk menggabungkan keduanya dan langsung tersandung di awal. Sorry to interrupt the happy occasion, folks. We're here for one reason. Hey, you are not supposed to be in here. Did I miss the wedding? Is this normal for an American wedding? Meskipun dibintangi jajaran nama beken seperti Rebel Wilson, Anna Camp, Anna Komsky, dan peraih Oscar Da'Vine Joy Randolph, film ini gagal menjaga keseimbangan antara slapstick dan adegan tembak-tembakan. Kritikus pun tidak terkesan. William Bibiani dari The Warp menyebut film ini tumpukan seluloid yang dicacah sembarangan lalu direkatkan kembali. Dan ya, kesannya memang begitu. I know I've let you down as a friend, but I did kill a bunch of dudes for you. That means a lot to me. Right, how does this thing work? What? I thought secret agents knew how to drive everything. Not female secret agents? What? I'm just kidding. Oh, here we go! Nomor 8, In the Lost Lands. You've got the time and the stomach for it. I've got a story for you. Kamu tidak salah kalau belum pernah dengar In the Lost Lands atau bahkan tidak tahu film ini pernah ada. Adaptasi Paul W.S. Anderson dari cerita pendek George R.R. Martin tahun 1982 ini jatuh banget berkat efek CGI yang terasa murahan, narasi berat yang bikin ngantuk, dan acting yang terasa kaku. The world you know is gone, consumed by the flames of a great war long ago. All that's left now are the Lost Lands. Bahkan karisma Dave Bautista yang biasanya sangar dan reuni Mila Jovovich dengan sang suami yang juga sutradara film Resident Evil tidak cukup untuk menyelamatkan dunia fantasi ini dari dunia cerita yang setengah jadi dan pacing yang bikin lelah. Tidak heran kalau akhirnya film ini dirilis terbatas secara diam-diam, bahkan sebelum para kritikus sempat mengasah pisau tajam mereka. Your fate was sealed when you met me. This is the moment we've been working for. It's not too late to turn back. One always has to die. Nomor 7, The Alto Knights. Where do I start? You're going down a very dangerous road. And we ain't been down dangerous roads before. Dulu ketika Robert De Niro memerankan dua mafia legendaris sekaligus dalam satu film, itu sudah pasti jaminan laris manis dan banjir penonton. Tapi sekarang tidak lagi.
The Altonite justru terasa seperti dongeng yang membosankan di tangan sutradara Barry Levinson yang tampak ogah-ogahan. Padahal De Niro tampil ganda sebagai Frank Costello dan Vito Genovese, naskahnya ditulis oleh Nicholas Pileggi Goodfellas dan ada beberapa alumni The Sopranos. Remember something. I put you where you are today. It's because of me. Mr. Good Citizen, you want to be like them? Come on, you ain't like them. They own this country. They're bigger gangsters than we ever could be. All of a sudden you want to be half in, half out, half a racketeer. You can't have it both ways. Sayangnya, pacingnya lamban. Dialognya terasa seperti didaur ulang dan penampilan De Niro malah cenderung menjadi parodi dirinya sendiri ketimbang pertunjukan akting kelas dunia. Hasilnya, cuma balik modal $9 juta dari anggaran 50 juta. Bukti bahwa nama besar saja tidak cukup untuk menyelamatkan film yang sudah kehabisan bensin. We just grew up together. Frank sometimes forgets where he comes from. No more fly off the handle. You make sure he's dead. Nomor 6, Love Hearts. Someone drew a Hitler mustache on my yard sign. Hitler! Can you believe that? Have some dignity. It's gotta be Jeff Sachs and P-Point messing with me. I have half a mind to go over there. And do what, Marv? Cooking dinner? The guy has like a black belt. He could crush you with his thumb. Efek dari demam Taken sepertinya belum juga usai, dan Love Hearts jadi korban berikutnya dari tren orang biasa dengan kemampuan rahasia. Tapi sayangnya, film ini justru berada di dasar dari genre yang sudah terlalu sering dikerjakan tersebut. Ke Huy Quan, yang baru saja memenangkan Oscar lewat Everything Everywhere All at Once, berperan sebagai Marvin Gable, pria biasa yang kisah cintanya berubah jadi rentetan aksi berdarah. Come on now. Should have just told us what we need to know. Where is Rose and why did you not kill her? What are you doing? What are you doing? I just opened that. Meski diproduseri David Leitch yang sebelumnya sukses dengan John Wick, Atomic Blonde, dan Deadpool 2, film ini malah dipenuhi koreografi aksi seadanya, dialog sekelas sitkom, dan cerita yang terasa dijahit pakai kumpulan klise. Kritikus pun langsung mencabik-cabik film ini dengan skor 19% di Rotten Tomatoes. Penonton lebih memilih tidak datang sama sekali. Bahkan anggaran yang cuma $18 juta pun tidak bisa balik modal. I like it here. Feels good. It's got a great layout, lots of space, good light. What? Nothing. You're cute. Nomor 5, A Minecraft Movie. I've never seen anything like it. Whoa! Turns out it was the place I'd been looking for my whole life. A world where anything you can imagine, you can create. Sebenarnya kita seharusnya bisa menebak ini sejak awal. Gimana coba? Bikin film berdurasi penuh dari video game yang super populer, tapi tidak punya alur cerita sama sekali. Jawabannya, ya tidak bisa juga sih. Sutradara Napoleon Dynamite dan Nacho Libre dan Jared Hess memang layak diapresiasi karena sudah mencoba. A Minecraft Movie memang sempat menunjukkan secercah potensi, tapi sayangnya tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Alih-alih menjadi dunia kreatif tanpa batas, film ini justru terasa datar dan tidak punya arah. My property. Do you even know what that is? It's the orb of dominance. It's a cube. Okay. You people seriously have no idea what you're dealing with. Hand it over and no one gets hurt. No way. Okay, we need this thing to get home. I hate to take a big fat dumperoo on your plans, but you can't get home. Mungkin misinya memang terlalu ambisius, ingin menjangkau fans setia Minecraft sekaligus penonton umum yang belum kenal gamenya. Apapun penyebabnya, seperti mayoritas adaptasi game ke film, pilihan terbaik adalah tetap kembali ke sumber aslinya. Nomor 4, The Electric State. Took your freaking time, didn't you? Cool your jets. I was in power save mode. Memang terdengar pedas, tapi 5 tahun setelah Avengers Endgame, ekspektasi kita terhadap Anthony dan Joe Russo sudah menurun drastis. Sejak puncak karir mereka di Marvel, duo sutradara ini terus tersandung proyek demi proyek. Dan sayangnya, The Electric State pun tidak berbeda. How'd you two meet? We actually met in the war. We're supposed to be killing each other? We tried. The bots had my whole platoon surrounded, broke my leg in two. 10 men circled up to finish off the job.
I look up, I see this big dumb construction bot peering down at me. I close my eyes, get ready to die, and instead he just lifts me up, carries me up. Film kedua mereka untuk Netflix bahkan mempertemukan lagi beberapa alumni MCU seperti Chris Pratt dan Anthony Mackie. Tapi nama besar saja tidak cukup untuk menyelamatkan film yang kelewat padat ini. Alih-alih terasa seperti film utuh, The Electric State lebih mirip konten streaming yang terlalu panjang. Proyek ambisius senilai $300 juta itu pun gagal total. Besar di skala? Mungkin, tapi minim di segalanya. Tidak heran kalau film ini sebaiknya dicabut saja. You got me. You got Herm. Pretty sure we're not the only ones. When did you stop being No, I didn't. I just got a haircut. Nomor 3, Hurry Up Tomorrow. You know the drill, bro. Let's get that energy up. Let me wear a horse, eh? Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on. You hear that? You hear that? Eh? You hear that? That's for you. Setelah kekacauan yang terjadi di serial HBO The Idol, seharusnya ada yang sadar untuk menghentikan ambisi The Weeknd di dunia perfilman. Tapi nyatanya kita malah mendapatkan Hurry Up Tomorrow, sebuah proyek penuh gaya, tapi kosong makna yang lagi-lagi membuktikan bahwa Abel Tesfaye lebih baik fokus di musik saja. Meski secara visual terbilang menarik dan sempat menyinggung isu ketenaran modern, film ini tenggelam dalam keseriusan yang dibuat-buat. I'm leaving you. I used to think that you were a good person, but now I know that's not true. Because a good person wouldn't have done that to someone they love. And you brought out the worst in me, and you broke me. Tesfaye mungkin ingin menciptakan kesan art house yang puitis, tapi hasil akhirnya malah menjadi kisah yang berantakan dan tanpa kepuasan emosional. Seperti di Idol, Hurry Up Tomorrow salah mengira bahwa ambigu berarti dalam, dan akhirnya malah tidak mengatakan apa-apa dengan cara yang sangat lambat. And I just want to help you, Abel, but you're not up! Shut the up! Shut up! What are you doing? Nomor 2, Star Trek Section 31. Customer, hoping for a word with you. Bring him. What are you doing in my space station? I'm giving you a chance to get back in on the action on a galactic scale. Section 31 awalnya digadang-gadang menjadi era baru yang berani bagi universe Star Trek. Tapi yang kita dapat justru seperti pesawat luar angkasa mogok. Secara teknis sih jalan, tapi tidak kemana-mana. Spin-off yang digarap sebagai kisah spionase ini seharusnya berfokus pada Philippa Georgiou, karakter Michelle Yeoh. Tapi kenyataannya, film ini terlalu tenggelam dalam nada suram, klise murahan, dan detail lore yang kelewat ribet, bahkan untuk penggemar garis keras Star Trek sekalipun. 31 is a Black Ops division. Spy work. It's just a place for people to bend the rules. Starfleet is here to make sure no one commits murder. Whatever you believed your mission was, it's worse than you thought. Meski Yeoh punya karisma tak terbantahkan, Section 31 tetap gagal menjelaskan alasan kenapa film ini harus ada. Hasil akhirnya, film yang mudah untuk dilupakan. Dalam artian sebenarnya, film ini pergi ke tempat yang sudah terlalu sering dikunjungi Star Trek. Bedanya, kali ini lebih gelap dan jauh lebih membosankan. You have no idea what you've started. This is gonna be bad. 5, 4, 3, 2, 1. We survive together. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Snow White. It's just, Your Majesty, people are struggling, and it may not be much, but when I was young, my parents and I we'd pick apples. We'd take them and make pies, then go out into the village. Pies are luxuries. They don't need luxury. Disutradarai oleh Mark Webb, The Amazing Spider-Man, Snow White versi live action ini sudah pincang bahkan sebelum sempat tayang di bioskop. Mulai dari komentar Rachel Zegler yang dianggap meremehkan versi klasik 1937 sampai keterlibatan Gal Gadot di tengah konflik Gaza, semua kontroversi datang bertubi-tubi. Well, yes, what did you think I was? Nothing. Ghost.
Well, where did you come from? Are you hungry? Can we be friends? What's your name? Everyone being so cordial. The only human things that come into the forest anymore are bandits who claim to fight the king's name. Tapi semua itu mungkin bisa dimaafkan kalau filmnya bagus. Sayangnya, film ini justru tenggelam dalam efek CGI yang aneh, lagu-lagu yang datar, dan naskah yang terlalu steril sampai-sampai menghapus semua unsur sihir dan bahaya dari dongeng aslinya. Dengan anggaran hampir $300 juta, Snow White hanya berhasil meraup sedikit di atas $200 juta secara global. Bukti bahwa bahkan sihir Disney pun bisa membusuk kalau apel yang mereka tawarkan ternyata sudah busuk dari dalam. I believe you're looking for me. As a matter of fact, I believe it is you who's looking for me. Kamu sempat nonton salah satu dari film ini di bioskop? Atau ada film flop 2025 lain yang menurutmu pantas masuk daftar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.